na wasalimu katika kusema Mungu akapate kuabudiwa na viumbe vyake vyote. Nataka kuleta mada ambayo inasema kukubali maisha yote. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu akamuleta katika hii dunia, alijua kwamba huyo mwanadamu ataweza kuishi katika hii dunia na ataweza kuishi maisha yote ambayo yanastahili mwanadamu yeyote kuishi katika hii dunia. Ingawaje kumekuwa na changamoto katika hii dunia, kwa sababu watu wengine wamekataa kukubali maisha yote. Wanaishi ile maisha ambayo wamekubali ama ile maisha ambayo wamezoea, ambayo imekuwa ni changamoto zaidi katika hii dunia. Lakini katika uumbaji, Mungu alipofanya uumbaji wake alijua mwenyewe hata kabla ya uumbaji ya kwamba kuna dunia, na akajua kwamba atamuumba mwanadamu, na huyo mwanadamu ataweza kuishi katika hii dunia. Na wakati atamleta katika hii dunia, kuna hali zote zenye ziko katika hii dunia, huyo mwanadamu anastahili kuishi katika hizo hali zote. Na anapoishi katika hizo hali zote, anastahili kufurahia, anastahili kuwa na amani. Hastahili kulalamika, kuhuzunika, kuona ya kwamba Mungu hayuko pamoja na yeye. Huo ndio ukweli. Hayo ndio yalikuwa malengo ya Mungu. Lakini alipoleta wanadamu katika hii dunia, kuna wale wanadamu ambao walifika hapa wakakataa, kwa sababu wamezoea maisha mahali penye walizaliwa, ama wamezoea maisha mahali ambapo wanaishi kwa sasa. Hawako tayari kukubaliana na hali nyingine ya maisha mahali kwingine, ama ikibadilishwa mahali ambapo wanakaa, hawako tayari. Hii imekuwa changamoto kubwa kwa watu waliookoka na hata wale ambao hawajaokoka, kwa sababu ya kuweka akili yao katika maisha moja. Lakini wakati Mungu anatuumba, anatuleta katika hii dunia, anataka tuweze kuishi maisha yote ambayo iko katika hii dunia. Na tunapoishi katika hii dunia, tuishi tukijua kwamba ametupatia uwezo, ametupatia nguvu ya kuishi hayo maisha yote kwa utukufu wa jina lake. Lakini changamoto ambayo tuko nayo siku ya leo, wachache wanakubaliana na Mungu kuishi maisha yote, kwa sababu kuna watu ambao walizaliwa katika maeneo fulani, wakazoea yale maeneo, na wanapotolewa katika yale maeneo kupeleka maeneo mengine, inakuwa ni mzigo kwa wale watu, inakuwa ni tatizo. Kwa mfano, Paulo anazungumza katika kitabu cha Wafilipi pale mlango wa 4 kuanzia 12. Paulo anasema ya kwamba yeye amejua kuishi maisha yote. Ako tayari kuishi maisha ya umasikini kwa sababu ameaishi na anajua. Ako tayari kuishi maisha ya utajiri, yote anayajua, ameyaishi. Lakini cha msingi hajaweza kusema ya kwamba tajiri ni wa maana kuliko masikini. Hajaweza kusema ya kwamba masikini ni wa maana kuliko tajiri. Amezungumzia kuishi maisha yote kwa utele katika hali zote. Changamoto tulio nayo katika dunia leo ndio hiyo. Wakati Mungu anasema katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba mambo yote yanayotendeka katika hii dunia anayajua, anayaelewa, anamaanisha nini? Anasema kwamba na hakuna chochote kinachotendeka katika hii dunia pasipokuwa yeye amekiruhusu, kisipotendeka kwa majira ambayo yeye amekubali, Mungu mwenyewe. Lakini siku ya leo sisi kama wanadamu tumetaka tuishi maisha yenye sisi tunahitaji, na tusipoishi hayo maisha tunaanza kulalamika, tunaanza kulia, tunaanza kuhuzunika, tunaanza kuona kana kwamba Mungu ameshindwa
Mungu ni mdhaifu, Mungu hayuko pamoja na sisi. Hiyo ndio tatizo ambayo tumekuwa nayo kama wanadamu. Lakini jambo la maana ni lipi? Yeye mwenyewe anasema ya kwamba kuna wakati wote katika hii dunia. Kuna wakati ambao mtu anaenda katika shamba kupanda, na kuna wakati huyo mtu tena ataendea mavuno. Yeye mwenyewe ataendea mavuno katika lile shamba kwa utukufu wa jina lake. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Katika hali zote za maisha lazima tukakuwe tayari kuziishi na kuzikubali. Kuna wakati ambao ni wa kulia na kuna wakati ambao watu wanacheka. Hizi ni hali zote za maisha. Mungu anatufundisha akisema ya kwamba tukubali. Anasema ya kwamba kuna wakati wa kupenda na kuna wakati wa kuchukia. Kuna wakati wa mtu kuzaliwa na kuna wakati wa mtu kukufa. Hizi hali zote za maisha tunafaa tuweze kuzikubali katika maisha. Na hiyo ndio imekuwa shida yetu kama wanadamu, kwa sababu hatuko tayari kukubaliana na hizi hali, kwa sababu tumezoea hali fulani katika maisha. Na ingawaje yeye mwenyewe anatuambia kwamba nendeni duniani kote, hubirini habari njema. Wakati Mungu alikuwa anasema tuende duniani kote, Mungu hakusema ya kwamba tukahubirie wale watu ambao wanakaa katika eneo moja na sisi na tuangalie hao peke yao. Mungu anataka tutazamie ulimwengu. Wakati tunahubiri Injili, hatutazamii nchi yetu ya Kenya, atazamii kile kijiji ambacho tunatoka ndani, atazamii bara la Afrika, lakini tunatazama dunia mzima, kwa sababu alitutuma akijua kwamba sisi tunastahili kuishi mahali popote duniani. Ndio maana mwenyewe akasema nendeni duniani kote. Alijua ya kwamba hakuna hali ambayo yeye ameitengeneza ambayo mwanadamu hawezi kuishi. Huo ndio ukweli wa maneno hapo. Hali zote za maisha yeye mwenye amezitengeneza, anajua kila hali ambayo inatokea katika maisha. Huyu Mungu anajua kwamba katika hizi hali zote sisi tunastahili kumwabudu. Mungu hawezi kutengeneza hali ambayo itatushinda sisi, itatufanya tuweze kukosa kumwabudu. Hapana, Mungu anatengeneza hali zote akijua kwamba katika hizo hali ambazo yeye mwenyewe ametutengenezea, anajua kwamba tunaweza kustahimili kuishi katika hizo hali. Unaona vile Mungu alijua maneno, lakini sisi wanadamu ndio tunakataa kuishi katika hizo hali, alafu tunaanza kulaumu Mungu. Tunaanza kuona ya kwamba sisi katika hizo hali ambazo Mungu ametutengenezea ni ngumu, lakini yeye mwenyewe anajua kwamba tuko na uwezo, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Hakuna. Yeye anajua kwamba katika hali zote uwezo wake unaweza kutufanya tukastahimili, tukaishi vyema na tuachane na tabia ya kunung'unika na kulalamika, kwa sababu hiyo ndio tabia ambayo inatufanya tunakosana na Mungu. Tabia ambayo ilifanya wana wa Israeli wakachukua miaka 40 kwa sababu ya kulalamika, kwa sababu ya kukosa kukubali ile hali ambayo Mungu alitaka wapitie ndani ya maisha, kwa sababu walikuwa wakipitishwa katika ile hali wanakumbuka Misri. Wanasema tungelikuwa Misri tungelikuwa tunakula nyama, tungelikuwa Misri tungekuwa tunakula vitunguu, tungekuwa tunakula matunda, tungekuwa tunakula maybe asali na maziwa. Walikuwa wamezoea maisha ya kukua katika pale Misri, katika mahali pa nchi ya utumwa. Ujue hivyo, na tena wenyewe wakaomba ili Mungu akuja awatoe katika yale maisha. Wakati wametolewa, Mungu anaendelea kuwafundisha maisha mengine ambayo anataka wajue, tena wamegeuka, wamekataa. Ilifanya wana wa Israeli wakakosana na Mungu, na wengi waliotoka katika ile nchi ya utumwa wakakufia kwa barabara. Kwa sababu ya nini? Ya kulalamika na kukataa kukubali yale maisha ambao Mungu alitaka waishi katika jangwa. Kataka waishi, awafundishe ya kwamba katika ulimwengu huu kuna aina yote ya maisha. Hii ndio shida ambayo tuko nao. Wale watu ambao wamezoea maisha ya utajiri, wakati wanaambiwa pia wanafaa waishi maisha ya umasikini, wanakataa, wanalia, wanamtukana Mungu, wanalaani Mungu, kwa sababu wanaona ya kwamba yale sio maisha. Na kuna watu ambao wanaishi yale maisha wakimwabudu Mungu, wakifurahia, lakini kwa sababu hawa matajiri walizoea, wakaweka akili yao katika maisha ya utajiri peke yao.
So wanaona ya kwamba njia tu pekee ya kuishi ni katika hayo maisha ya utajiri. Wanapoambiwa kuna maisha ya kuishi ya umasikini ama maisha ya kuishi katika katikati ya kuwa tajiri na masikini, tena hawako tayari. Hii ndio shida tumekuwa nayo katika maisha. Unapata mtu alizoea hayo maisha, lakini anakosa kukubali ya kwamba Mungu anataka ajue kwamba kuna maisha tena ya katikati, tena kuna maisha ya chini kabisa, na haya maisha yote Mungu ndiye ameyaleta, Mungu ndiye amekusudia. Kama Mungu alikuanzishia katika maisha ya chini, amekupeleka kwa maisha ya katikati, anakupeleka katika maisha ya juu zaidi, shukuru Mungu, haina shida. Na tena akikutoa pale juu akulete katikati na akupeleke chini, tena kubali. Usianze kubishana na Mungu ya kwamba baraka za Mungu hazipungui. Baraka za Mungu anapokubariki hazina machozi. Baraka za Mungu, wacha kutafuta mistari ukose kuelewa Mungu alikuwa na maanisha nini. Ukweli ya kwamba matajiri wengi tulio nao katika hii dunia hawako tayari kushuka katika viwango vya katikati na washuke tena katika viwango vya chini zaidi. Wataanza kulia, wataanza kuona kwamba Mungu amewaacha, wataanza kulaumu, wataanza kuhuzunika, wataanza kuona ya kwamba heri wakufe. Wapendwa, hata sisi watu ambao tunaishi maisha katikati, tujue ya kwamba kuna mahali tulitokea maisha ya chini, na kuna mahali penye pia Mungu anataka tuende juu. Kama Mungu anataka tuende juu, tunapopelekwa juu, tusione ya kwamba sasa ni wale ambao wanaabudu shetani, ama kuna watu fulani ambao tunajua ya kwamba hawa ndio wanafaa waishi ile maisha, wasomi wa hii dunia, matajiri wa hii dunia. Tunajua kwamba sisi hatuwezi kufika pale, sisi level yetu ni ya katikati. Tunaanza kupingana na Mungu. Mungu alimtoa Daudi katika kichaka na akampatia kiti cha ufalme. Daudi alikuwa amezoea katika maisha ya kichaka, lakini alitolewa pale na akapewa maisha ya ufalme, na Daudi akakubaliana na hayo maisha. Ina maana ya kwamba hata wewe ulio chini, ukitolewa pale chini uletwe katikati, kubaliana na hayo maisha katikati. Ukinapotolewa katikati upelekwe juu, tena kubaliana nayo. Na ukitolewa tena chini na upelekwe juu direct, kubaliana nayo. Usione ya kwamba hayo sio maisha yenye unastahili kuishi. Hapana, kuna watu fulani ambao wanafaa wakubaliana na hayo maisha wenye wanafaa kuishi, sio hivyo. Mungu akasema ukweli ya kwamba yeye ameumba hii dunia na ameweka mwanadamu akaishi mahali popote wakati wowote na furaha bila kunungunika, aishi pale akiwa ametosheka akimwabudu Mungu. Huo ndio ukweli, vile Mungu mwenyewe alikusudia. Huo ndio ukweli. Mungu akataka kila mahali ambapo ametuweka tufurahie, kila mahali penye Mungu ametuweka tukuwe watu wa kushukuru na kusema ya kwamba kweli Mungu unayaweza mambo yote. Lakini shida ambayo tumekuwa nayo siku ya leo ya kwamba Mungu ametuweka katika hali fulani ya maisha, tunalalamika katika hiyo hali, na kuna watu ambao katika hiyo hali wanashukuru Mungu. Hiyo ndio changamoto ambayo nimeona katika wanadamu siku ya leo. Wakati sisi tunalalamika katika hali ya maisha ambayo Mungu ametuweka, kuna watu katika hayo maisha wanamshukuru Mungu, wanamuinua, wanasema yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Kama ulisoma, Mungu akakubariki na masomo, ukasoma ukapata kazi kubwa, hiyo kazi umekuwa ukiifanya kwa muda, imefika wakati hiyo kazi imeisha, wacha kulia, wacha kunungunika, wacha kulaumu waganga na wachawi. Kubaliana ya kwamba hiyo hali imefikia hapo. Mungu anataka tena ujue hali nyingine. Kama ni kazi Mungu anataka ukose kwa muda fulani, pia atakupatia nyingine wakati mwingine. Kubaliana nayo, kwa sababu sio wewe peke yako. Kuna wengine wakati wewe ulikuwa unafanya kazi hawakuwa nayo, na walikuwa wanaabudu Mungu wakishukuru. Huenda umekuwa umezoea hiyo kazi, umeona tu hiyo kazi ndio Alfa na Omega katika maisha yako. Sasa Mungu anataka kuja kukutoa pale tena akupeleka kwa kazi nyingine ya hali ya juu, ama kushusha tena chini. Maybe ulikuwa pale ukiona kwamba umefika, ukaona kwamba watu wengine ni mavi, watu wengine hawana bidii. So Mungu tena anataka kukushukisha chini, ujue ya kwamba pia tena kuna maisha ya chini na pia ukiwa pale unafaa kuabudu Mungu,
unafaa kuendelea kumshukuru, kwa sababu kuna watu wako chini yale maisha, wanashukuru, wanamwabudu bila kulalamika, wanaendelea kupatia Mungu sifa zote. Hakuna siku wananung'unika, hakuna siku wanaona ni kama Mungu amewawacha, hakuna siku wanakuwa na ile wasiwasi na ile kilio ya kwamba maisha yamekuwa magumu. Hapana, wametosheka na wanaendelea kumwabudu Mungu. Tukubali kila aina yote ya maisha. Huo ndio ukweli. Tukubali kila aina yote ya maisha ambao Mungu ametupangia. Wakati Mungu alipotutuma twende duniani kote, alijua ya kwamba hakuna mahali tutaenda na kushindwa. Wakati Mungu alituumba na akatuweka katika hii dunia, na alijua ya kwamba katika hii dunia hatutakaa tu katika mahali pamoja, tutakuwa watu wa kutembea huku na huku. Alijua ya kwamba katika kila eneo yote ya maisha yenye ameumba, kila mwanadamu akifika pale anafaa kushukuru. Paulo anashukuru, anasema anajua kuishi maisha ya umasikini, anajua kuishi maisha ya utele, na anasema ya kwamba katika maisha yote ameridhika na ameyakubali. Hakuna mahali atamlaumu Mungu, hakuna mahali atanung'unika, hakuna mahali atalaani Mungu na kutukana Mungu, kwa sababu Mungu amemtoa katika maisha ya chini akampeleka ya juu, akampeleka ya katikati, baadaye akamuinua hata zaidi. Sasa amemrudisha tena chini? Hapana. Hiyo ndio shida tulipata nayo watu wengi katika Biblia. Shida ambayo ilimpata mke wa Ayubu, hakukuwa tayari, alikuwa amezoea maisha ya juu, hakukuwa tayari arudi kwa katikati, na tena arudi hata kwa ya chini, ajue mahali zote za maisha, ajue hata wale wengine wanasikia aje wakiwa katika ile hali nyingine ya maisha. Watu wengi wakati tumepata kazi hatutaki kujali wenye hawana kazi wanapitia nini. Watu wengi wakati tumetajirika na tunakaa katika nyumba mzuri, zile nyumba ambazo dunia inaona kwamba ni nyumba za matajiri, hatutaki hata kujua kwamba kuna wengine hawana nyumba nao wanaishi aje. Tunaona kwamba hapo ndio mwisho wa maisha na tunaona kwamba tunafaa tubaki tu pale, lakini wakati tunateremushwa ama tunarudisha katikati, tena hatuko tayari. Sasa chenye kinasalia ni kulia, kulaani na kutukana Mungu. Tunasahau ya kwamba kila hali ya maisha tunafaa kuishi, na tunafaa kuishi kwa amani, tunafaa kuishi tukimtukuza Mungu, tunafaa kuishi katika hizo hali. Katika andiko ukiangalia katika wakati wa mitume kulikuwa kuna maskini wengi, kulikuwa na maskini wengi, lakini waliendelea kuabudu Mungu katika ile hali yao. Haimaanisha kwamba unapokuwa maskini Mungu hayuko pamoja na wewe. Kuna watu wengi walikuwa masikini lakini walikuwa wakimwabudu Mungu. Tena kulikuweko na matajiri waliokuwa katikati na waliendelea kuabudu Mungu, na kuna wale walikuwa katika hali ya juu ya maisha pia wale waliabudu, na kuna wale walikuwa masikini wakabaki wakilalamika, kama ule mtu ambaye alipewa alipewa kipawa kimoja akaweze kukitunza. Huyo mtu hakushughulikia, chenye kilisalia kwake ni kuanza kulalamika na kuanza kusema ya kwamba Mungu ni mdhalimu, yeye anakuja kuvuna mahali ambapo hajapanda. Unaona ile shida ambayo tuko nayo? Hiyo ndio matatizo ambayo yametukumba siku ya leo, ya kwamba wale ambao wako chini wengine wanalia wakilalamika ya kwamba Mungu amewawacha, na ni Mungu anataka wapitie katika hiyo hali wakapati kumtambua. Yule aliyepewa moja, Mungu alijua kwamba huo ndio uwezo. Mungu anakupatia kitu kwa uwezo ambao yeye mwenyewe amekusudia. Yeye mwenyewe amefanya nini? Amekusudia. Lakini watu ambao tunaweka katika ule uwezo, tunaanza kulaani Mungu, tunaanza kunung'unika, na tunaona ya kwamba kweli Mungu amefanya jambo baya kutuweka katika hiyo hali, kwa sababu akili yetu iliwekwa katika mawazo moja na tukazoea kitu kimoja. Hatuko tayari kubadilika na kuingiana na hali zote za maisha ambazo Mungu anataka kila mwanadamu chini ya jua ajue maisha yote. Maisha ya utajiri elewa, maisha ya kuishi katikati elewa, maisha ya chini kabisa, maisha ambayo unakosa hata kukula chakula siku moja yote inaisha, unakosa ya pili ya tatu ndio unaanza kukula chakula. Mungu anataka uelewe hiyo hali, na kila mahali penye unaenda Mungu anataka ufika pale unakubaliana ile hali, haukui mzigo. Haufiki katika maeneo fulani uoneshe watu ya kwamba haya maisha ambayo wanakaa ni maisha mabaya.
wamekaa hayo maisha wakiabudu Mungu, wamefurahia. Lakini wewe kwa sababu ya mawazo duni, ya mawazo ya upumbavu, unapofika katika yale maeneo unaonesha wale watu ya kwamba wale watu wako katika hali fulani ambao wamewachwa na Mungu. Wapendwa, ninawasihi katika jina la Yesu Kristo, tukubali hali zote. Nimekuambia alipoumba dunia alikatuweka ndani, yeye ndiye aliumba hizo hali, na alijua kwamba katika hizo hali tunafaa kuweza kuziishi katika amani. Yeye ndiye aliumba kila majira. Amesema kuna majira ambayo ni ya kupanda na ya kuvuna, kuna majira ambayo ni ya mtu kuzaa na mtu kukufa, kuna majira ambayo ni ya watu kupata na watu kupoteza, kuna majira ambayo ya watu kulia na watu wengine kucheka, kuna majira ya watu kufanya nini, kuchukia na watu kupenda. Katika haya majira yote yeye ndiye ameyatengeneza. Tunafaa kuridhika katika haya majira, katika huu wakati wote ambayo Mungu amekusudia, bila kunung'unika, bila kulaumu, bila kukuwa na hali ya uoga na wasiwasi yoyote. Yeye ndiye aliyetengeneza hizi hali na yeye ndiye anazijua. Nakwambia ukweli, wale watu ambao mlikuwa mmesoma mkafika mahali mkategemea biashara zenyu kwa sababu zilikuwa zimenawiri, sasa imefika mahali biashara ni kama inaenda ikipungua. Sasa unafika mahali unaona kwamba Mungu amekuacha. Hapana, usione hivyo. Mungu kuna kitu anakufundisha kwa hiyo hali ambayo unaona kwamba umepungukiwa, hiyo hali ambapo unaona hata kama kwa masomo unasoma unaona kwamba haufaulu, unatafuta kazi haupati, unajaribu kuingia katika ndoa unaona kitu imekuwa ngumu. Katika hiyo hali Mungu anakufundisha. Mungu anaongea na sisi akitufundisha kupitia katika hali zote za maisha. So unapotaka kuishi katika hii dunia lazima ukae mtu ambaye utakubaliana na mafundisho ya Mungu ya nyakati zote. Kubaliana hayo mafundisho kwa furaha, kwa amani, shukuru. Sasa wewe utakuwa umefanya nini? Utakuwa unaendelea mzuri. Lakini ukiwa mtu ambaye kazi yako ni kulalamika, ukiwa mtu ambaye Mungu amekupatia hayo maisha, unaanza kusema kwamba hapana, haya sio maisha ambayo Mungu amekusudia kwa maisha yangu. Unaanza kila mahali ukienda unalia, Mungu ameniacha, uchumi umekuwa mbaya. Hapana, sio hivyo. Kuna mtu wewe wakati unalia ya kwamba uchumi umekuwa mbaya, wewe umekula siku ya kwanza, wewe unakula vyakula vyote, makuli yote unakula, kama ni vyakula vya asubuhi unakula mchana, wewe unakula chakula cha jioni, unakula chakula cha dhuhuri. Lakini kuna mtu mahali pengine hakuli hata hiyo chakula ambayo unakula. Lazima tukubaliane na maisha ambayo Mungu ametupangia, na tukubali nyakati zote na kila mahali tunapoenda. Ndio maana Paulo alituambia kwamba kila mahali penye unaenda haufai kuwa mzigo, unafaa kuwa chombo ambacho watu watafurahia. Kama ulikuwa umezoea maisha ya utajiri, ukienda mahali kuna maisha ambao ni umasikini kabisa, umasikini ule ambao unasikia umasikini wa mwisho, unafaa uingiane na wale watu, uishi nao vizuri, ulale mahali wanalala, ukule chakula ambacho wanakula, uongea nao kwa amani, mahali ambapo wanakaa nao ukiwa na amani na furaha. Usikae ni kama ule mtu ambaye unaenda kukufa. So ninasema nikimaliza ujumbe wangu, tafadhali wale ambao mmekuwa katika viwango vya juu, Mungu aliwapeleka pale, anapowarudisha katika viwango vya katikati na hata viwango vya chini. Wapendwa katika jina la Yesu, ninawasihi wale ambao mmeokoka na wale ambao hamujaokoka, tukubali, kwa sababu ni Mungu yeye mwenyewe amekusudia hayo maisha. Tusianze kupingana na kukataa, hapana. Tuelewe ya kwamba hivi ndivyo vile Mungu anataka. Wale ambao mlikuwa mnaishi maisha katikati, mkipandishwa juu, pia msione ya kwamba hapo ndio mnafaa mbakie. Mkikataa ya kwamba Mungu usiwahi turudisha nyuma, Mungu usiturudishe katikati, mahali ambapo umetutoa Mungu usiturudishe, kwa sababu hayo ndio maisha ambayo unataka. Hautaki kujua mwingine naye amepitia maisha gani ama anapitia maisha gani. Wewe unajitakia wewe mwenyewe kibinafsi. Usikuwe na ubinafsi.
Wale ambao mko chini pia Mungu akuwainua. Msisahau ya kwamba mlikuwa hapo chini. Mnapofika katikati, kumbukeni kuna watu wengine hapo chini pia wanapitia vile mlipitia. Wale ambao mtatoka katikati muende juu, msisahau ya kwamba pia hapo katikati kuna wengine walikuwa hapo pia, ukaweze kuwakumbuka. Unapokuwa juu, ujue ya kwamba tena yule Mungu aliyekuweka juu, yeye aliweka Nebukadneza juu akawa mfalme, alimteremusha mpaka chini. Nebukadneza aliingia kwa msitu miaka 7 kula nyasi. Nebukadneza alijaribu kukataa hayo maisha, lakini aliyaishi. Chenye Mungu amekusudia kwa maisha yako, ukatae ukubali. Yeye anataka ukisome, utakisoma kwa lazima. Mungu hakuna mtu anaweza kumfundisha na kumkosoa. Chenye amesema ndio amina. Nebukadneza alitoka kwa msitu akukiri akisema, Mungu huyu ndiye anayepandisha watu juu, anawaleta katikati na anawaleta chini. Huyu Mungu ndiye anayetoa watu chini aweke katikati, aweke juu. Anaweza kukutoa chini na akakuweka juu direct, huyo Mungu, na tena akakutoa juu akakuteremsha chini direct. Kubaliana na yale ambao Mungu anataka ujifundishe, usibishane na yeye. Huo ndio ukweli. So wapendwa, ninawasihi wale ambao mlikuwa mmezoea kazi kubwa, sasa hizo kazi mlifutwa, zingine hizo kazi ziliharibika, sasa hamtaki kutafuta kazi yote ambayo iko available yenye haiwezi kukuingiza kwa dhambi ufanye kazi, unaendelea kung'ang'ania ile cheo chenye ulikuwa mpaka uipate. Hapo itakuwa ni bure. Hapo utakuwa unafanya kazi ya kuabudu sanamu. Kama Mungu alikuweka katika hali ya juu ya maisha na amekutoa pale, amekurudisha chini, kwanza kubaliana na hiyo hali, muabudu pale, shukuru. Usikuwe kama mke wa Ayubu wa kulalamika. Kulikuwa na watu tofauti tofauti waliokuwa katika hii Biblia, wakaishi maisha yote wakafurahia. Sisi kama watu ambao tumeokoka, tunafaa kuwa watu ambao tukifika katika maeneo yote, wakati wowote, hatufai kuwa mzigo, bali tunafaa tukue baraka kwa kukubali hizo hali ambazo tumeingia ndani. Muradi tu hatujatenda dhambi, muradi hatujanung'unika, muradi hatulaumu watu, muradi hatuoni ya kwamba tunakufa, Mungu ametuacha na kuanza kutukana Mungu na kumulaani. Hapana, ni kukubali hizo hali vile zilivyo na kuendelea kumwabudu Mungu katika hizo hali kwa utukufu wa jina lake. So kama ulikuwa na biashara ikateremka, kubaliana na hiyo hali umewekwa. Kama Mungu amekupeleka juu, pia kumbuka wengine walio chini. Usisahau pia ulikuwa hapo, unaelewa hayo maisha. Usione ya kwamba umefika, na usiombe ya kwamba tu bakia pale juu. Ukiona Mungu akikutoa pale juu akuweka tena katikati uanze kulia, hapana. Kubali, furahia na injili ya Mungu iendelee kuhubiriwa. Wale watu ambao mlikuwa mmesoma mkaona kwamba vyeo vyenyu viliweza kusambaratishwa kwa sababu ya hali ya uchumi, ama katika hali yoyote, mkaona hata kuna watu waliwaroga, wengine mnatembea mkilia watu waliwaharibia kazi, ni sawa. Lakini nataka nikwambia kwamba katika hayo yote, Mungu aliporuhusu yatendeke, kuna kitu alitaka ujifundishe. Wapendwa, jambo la maana katika haya maisha ni kujifundisha kile kitu ambacho Mungu anataka sisi tukapate kujifundisha. Hiyo ndio jambo la maana. Kila kitu ambacho kinatokea katika maisha yetu, sio sisi kulalamika, ni sisi kutaka kujua ili jambo ambalo limetokea kwa maisha yetu, Mungu amelitenda kwa kusudi gani. Kumuuliza, atatuambia. Kama ni kwa sababu ya dhambi, anataka kutuadhibu katika hiyo hali, tutubu hiyo makosa ambayo tumefanya, Mungu aturejeshe kama vile alitendea watu wa Ninawi. Na kama ni hali ambayo Mungu anataka tupitie na sio dhambi, anataka tuielewe, tukubaliana na hiyo hali na turuhusu tuabudu Mungu katika njia ya roho na ukweli. Sio ya kwamba tuone kwamba Mungu ametuacha, ama tuone ya kwamba kuna watu fulani wameturoga ndio wanafanya tupitie katika hizo hali. Tukue watu wa kusoma, wa kukubali kila hali katika maisha, wakati wowote na mahali popote. Hiyo ndivyo Mungu alivyokusudia katika maisha ya kila mwanadamu. Huo ndio ukweli. So nataka nikutie moyo ndugu na dada, ya kwamba siku ya leo ujue ya kwamba Mungu alipokuleta katika hii dunia, alijua kwamba unastahili kuishi kila aina yote ya maisha.
na unafaa kuishi ukimwabudu katika roho na ukweli. Katika hayo maisha unafaa kumtukuza ukiwa na amani. Katika hayo maisha haufai kuwa unaishi na unalalamika, unamtukana, unamlaumu, unasema hata ingelikuwa hivyo ungeniwacha nikufie Misri, ingelikuwa hivyo tungebaki Misri, sasa tungekuwa tunakula nyama. Hayo ni maisha ambayo yatakufanya utazunguka, utakosa kuenda katika viwango vingine kwa sababu ya kulalamika. Ilifanya wana wa Israeli wakae mahali miaka 40, safari ambayo ingewachukua siku 7 ama siku 11, lakini kwa sababu ya ugumu wa roho zao, ugumu wa kukosa kukubali kila hali ya maisha ambayo imetokea, iliwafanya wakakaa miaka 40. Wengine wakakufia katika jangwa, wengine hawakufika. Wale waliofika ni wale ambao walikubaliana ya kwamba katika hii dunia, katika hali zote ambazo Mungu anataka tupitie, sisi tumezikubali katika roho na katika kweli. So ninakusihi ndugu na dada, mahali penye huko, yale ambao unapitia ni sababu fulani ambao Mungu ametaka. Usilie, usilalamike, kubaliana na hizo hali, endelea kumwabudu Mungu katika hiyo hali, kwa sababu kuna watu wanamwabudu Mungu katika hiyo hali ambao wewe unalia. Katika hiyo hali ambao umefika, unaona kwamba umefika mwisho, hautaki kumwabudu Mungu. Kuna mtu anamwabudu Mungu katika hiyo hali yako. Kama ni hiyo kazi ambayo wewe unawacha ukilalamika ya kwamba Mungu amekosa kukubariki, hauoni maendeleo katika hiyo kazi, kuna mtu anapopata, huyu mtu anashukuru Mungu, anatoa ushuhuda, anatoa hata zaka, anatoa hata dhabihu, akisema Mungu asante, umenionekania. Kama ni hiyo ndoa ambayo unataka kutoka ndani kwa sababu ya ukosefu wa mapato, kuna mtu akiingia kwa hiyo ndoa, yale mapato ambayo unasema ni ukosefu, haya mapato hayatoshi, huyu mtu atashukuru, huyu mtu ataabudu Mungu, huyu mtu atamsifu na kumtukuza Mungu kwa sababu hayo mapato yanatosha kwake. Hayo mapato anasema ya kwamba yeye ndiye amepewa na Mungu, akijua ya kwamba aliyempea anamjua hata kabla hajamuumba, amempea akijua ya kwamba yanamtosha. Huyo mtu hata talamika. Sasa nataka nikwambie, kama ni ndoa inakusumbua, kama ni kazi, kama ni familia, kama ni biashara, kama ni masomo, chochote ambacho unapitia katika maisha kinakufanya ulalamike, uone ya kwamba Mungu amekuacha, nataka nikwambia kwamba haujawachwa, lakini ni hali ambayo Mungu anataka kupitia ndani. Kubali kukaa maisha yote bila kulalamika, bila kulaumu, bila kuona ya kwamba unakufa, bila kuzoea ya kwamba hii ndio maisha nafaa nikae. Unapotolewa katika hayo maisha na uweko kwa ingine, kubaliana na mambo yote ambayo Mungu ameweka katika mbele yako. Ninakushukuru kwa yule ambaye umesikia ujumbe, na ninasema ya kwamba Mungu akubariki. Kila mahali ambapo ujumbe huu utafika, wale ambao mtaupata, naomba ya kwamba mkawa na nia safi, mkaupokee ujumbe kwa nia safi na mkapeane kwingine, ili neno la Mungu likapate kusambazwa, neno la Mungu likapate kuendelea na kuwa kwa msaada kwa wale wengine ambao walikuwa hawajaweza kulipokea ile neno ambalo lilikuwa katika maisha yao, neno la msaada, neno ambalo linawatoa mahali ambapo walikuwa wameona wamefika mwisho. Nakushukuru. Mungu akubariki kila mmoja ambaye atapata ujumbe, na hata yule ambaye atapeana kwa wengine, Mungu akakubariki. Ujumbe huu unarekodiwa katika hapa Facebook, channel yetu ni Believe Obey. Katika TikTok unawekwa channel yetu ni Believe and Obey Jesus Only, na katika YouTube channel yetu ni Believe and Obey the Only True God. Nashukuru. Mungu awatende mema na mkawe na wakati mwafaka. Asanteni, asanteni.